Hello friends, today is a very interesting lesson which is composed by Ustad Zakir Hussian. হিরণ কি চাল, বাঘ যখন হরিণকে তাড়া করে তো সেই যে ছন্দটি হরিণ যখন লাফিয়ে লাফিয়ে পালায় তারই একটি ছন্দ খুব সহজে আপনাদের দেখাবার চেষ্টা করব। I'll teach you part by part. First 4 beats. DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak TakiteyDha. DhirdhirKitTak, you know DhirdhirKitTak TakiteyDha. DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak TakiteyDha. Then DhirdhirKitTak TakiteyDha. First 8 beats. DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak TakiteyDha. Then second 8 beats. KitTakTa Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha. খুব মজার। আরেকবার আমি শেষের 8 মাত্রা দেখাচ্ছি। KitTakTa Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha। যখন লাফিয়ে লাফিয়ে যায় তখন এই ধরনের একটি ছন্দ থাকে। প্রথম 8 মাত্রা DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak TakiteyDha, then DhirdhirKitTak TakiteyDha। শেষের 8 মাত্রা KitTakTa Taran-Na, KitTakTa Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha. Taran-Na means Taran-Na, Taran-Na, তিনটে ফিঙ্গারই কিনারাতে Taran-Na, that means na 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 na. KitTakTa na 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 KitTakTirkit Dha, na 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 KitTakTirkit Dha, na 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 KitTakTirkit Dha. DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak TakiteyDha, DhirdhirKitTak Dha, KitTakTa Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, ding ding da da, ding ding da da, ding ding da. DhirdhirKitTak Dha, DhirdhirKitTak Dha, DhirdhirKitTak Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, Taran-Na, KitTakTirkit Dha, ding ding da da, ding ding da da, ding ding da da, ding ding da da. I think it will more helpful for you and very interesting lesson. Kindly put your like, comments and subscribe my channel please. বন্ধুরা, যদি এই টিউটোরিয়ালটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা আপনাদের মতামত জানাবেন এবং এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন তাহলে এই মুহূর্তে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করবেন, তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।